السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ہی خاندان کے چند خوبصورت ارکان، انتہائی سرد موسم میں اپنے خاندان کے چند گرم سرد معاملات لے کر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید میاں۔ دیکھیے، سردی ہو یا گرمی، فیملی کے اندر کے جو معاملات ہیں ان میں سردی گرمی چلتی رہتی ہے، مگر میرا موقف صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو فیملی کی گرمی ہے اسے الاؤ نہیں بننا چاہیے، بالکل، اور یہ جو فیملی کی سردی ہے اسے سرد مہری کی شکل نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ تو الاؤ بناتا کون ہے؟ ایک منٹ الاؤ بی بی، بات میری پہلے مکمل ہونے دو۔ تو جنید میاں، یہ جو فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں نا، یہ ان کا فرض ہوتا ہے کہ فیملی کی سردی کو اور فیملی کی گرمی کو کس طرح انہوں نے قابو میں رکھنا ہوتا ہے۔ مجھے تو اتنی سردی لگتی ہے کہ مجھے کانبا چھٹ جاتا ہے۔ جنید میاں، اگر آپ اس کی صرف قمیض اتروا لیں نا، تو اس کے بعد آپ کو بنیان تک پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ لگے گا۔ 4 سویٹر موصوف نے نیچے پہنے ہوئے۔ 4 سویٹر؟ کم از کم آپ نے 370 غریب لوگوں کا حق مارا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اگر اس کو ادھیڑ کے اون کے گولے بنا کے دوبارہ سے سویٹر بنے تو اتنے لوگ پہن سکتے ہیں۔ اور پھر جنید میاں، اپنی نجی اور پروفیشنل لائف میں کوئی ایسا مشاہدہ نظر نہیں آتا کہ اتنی موٹی کھال کے کسی مخلوق کو سردی لگتی ہو، اور اگر لگے بھی تو زیادہ سے زیادہ ایک بوری اوپر دے دی جاتی ہے۔ موصوف اتنے سارے سویٹر پہن کے، اور آپ کو کیا بتاؤں کہ کسی نے یہ کبھی احساس نہیں کیا گھر میں کہ یہ جو ایل پی جی کا سلنڈر ہوتا ہے یہ کھانا پکانے کے لیے منگوایا جاتا ہے۔ ساری رات اس کے ساتھ ہیٹر جلا کے تو ہاتھ سیکتے رہتے ہیں۔ جی۔ اور کرنل صاحب، عبدالسلام سردی میں ایسے کانپتا ہے جیسے انگریز کے زمانے کی گاڑی سٹارٹ ہوئی ہو۔ سردی ہے ہی اتنی، اگر گھر میں ایل پی جی کا سلنڈر نہ ہوتا تو میں تو کب کا رخصت ہو چکا ہوتا۔ تم نہیں رخصت ہوتے، تم یہی رہو گے۔ کئی دفعہ تم کہہ کے نکلے ہو کہ میں جا رہا ہوں اپنی دوسری بہن کے گھر، مگر صبح اٹھے تو تم اپنے کمرے سے ہی برآمد ہوئے ہو۔ اگر یہ ایل پی جی کے سلنڈر کی شرط رکھ رہے ہیں تو کسی طرح آپ مارکیٹ سے وہ تو ختم کروائیں، یہ تو رخصت ہوتا ہے۔ اور صاحب جی، سلنڈر کھانا پکانے کے لیے آتا ہے اور عبدالسلام صاحب اسے ختم کر دیتے ہیں، آخر میں ہمیں روٹیاں تندور سے لے کر آنی پڑتی ہیں۔ ہماری تو میں چھٹی کرواتی ہوں آج ہی۔ میں کیا سلنڈر پی جاتا ہوں؟ روٹیاں بھی تو میں ہی لے کے آتا ہوں تندور سے، ساری لاتا بھی ہوں پھر کھاتا بھی ہوں۔ جنید صاحب، باہر اتنی سردی ہوتی ہے کہ ہڈیوں میں گھس جاتی ہے۔ اگر میں 2-3 گھنٹے گھر آ کے ہیٹر کے آگے نہ بیٹھوں تو مجھے ہوش نہیں آتی۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب 3 گھنٹے ہیٹر جلاتے ہو تو پیچھے سلنڈر میں کچھ نہیں بچتا۔ خدا کے واسطے وہ جو چتا جلانے والا سسٹم ہے نا، وہ گھر میں منگوا لو۔ خدا خیر کرے۔ 5 منٹ کے لیے اسے اس میں ڈال دیا کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 3 گھنٹے جو سلنڈر جلاتا ہے اس سے تو بچ جائیں گے۔ عبدالسلام صاحب، 3 گھنٹے میں تو پنجابی فلم ختم ہو جاتی ہے، سلنڈر کی کیا اوقات ہے؟ یعنی آج آپ کی جو وجہ تنازع ہے وہ یہی ہے، ایل پی جی کا سلنڈر۔ نہیں جنید صاحب، یہ فرینڈلی فائرنگ تو ہلکی پھلکی ہوتی رہتی ہے۔ اصل موضوع جو آج میں ڈسکس کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ بے شمار گھروں کا مسئلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اس کا کوئی اچھا سلوشن آپ بتائیں۔ یہ بیٹے میرے نے پچھلے کو 2-3 سال سے یہ پلان کر رہا تھا، اس نے ابھی پلاٹ لیا ہے قسطوں پہ، اور وہ لے لیا اپنی بیوی کے نام، اور وہ اس نے یہ نئے سال پہ اپنی بیوی کو ایک سرپرائز دیا کہ میں نے یہ تمہارے نام کا ایک پلاٹ لیا ہے۔ موصوفہ کو جب پتہ چلا ہے تو گھر میں پھڈا ڈال دیا۔ کیوں؟ اس قدر شدید پھڈا ڈالا کہ وہ بچی ناراض ہو کے گھر واپس چلی گئی۔ اچھا، اسی لیے آج نہیں آئی؟ نہیں آئی وہ، اور دورانی بیچارہ آپ کو پتا ہے میرا دوست ہے، یہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ چلو یار میں آتا ہوں، آپ اسے ڈسکس کریں اس مسئلے کو، جیسے آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے، مجھے تو کوئی لالچ نہیں ہے۔ اس کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ تمہیں کیا لالچ ہے، اس لیے تم چیختی ہو؟ اس کے خامند نے لیا ہے پلاٹ، اگر اس نے اپنی بیوی کے نام لگا دیا ہے تو پھر کیا ہے؟ بھئی کیوں لگا دیا بیوی کے نام پلاٹ؟ خدا کے لیے کچھ عقل کرو۔
जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो उस वक्त क्या करती हो? जुनैद साहब मोटरसाइकिल मैंने लिया, मोटरसाइकिल को भी छोड़े यार। ये पिछले दिनों किसी दोस्त ने मुझे कहा कि 2 चिंची लेके डाल छोड़ो, बहुत अच्छी आमदन है। कहती है चिंची मेरे नाम लो। शुक्र करे सिर्फ यही कहा कि मेरे नाम लगाओ, ये नहीं कहा कि उसके पीछे लिखवाओ ये सब मेरी बीवी की दुआ है। खुदा के वास्ते जाने दो, उसकी बीवी है, कोई बेगानी तो नहीं है, हमारे घर का फर्द है वो। अब अगर उसने अपनी बीवी के नाम लगा दिया, प्लाट तो घर में ही है, कहीं चला तो नहीं गया। कर्नल साहब एक बात तो बताएं, जब मैंने आपको कहा था कि जो पीछे वाला प्लाट है मेरे भाई के नाम लगा दे, तो आपने लगाया उसके नाम वो प्लाट? अल्लाहु अकबर। जुनैद साहब ये जिस प्लाट की बात कर रही हैं, अभी वो इस अब्दुल सलाम के नाम नहीं मैंने लगाया। मौसूफ ने क्या किया, उस प्लाट के ऊपर एक मिट्टी का ढेर लगा के कब्र बना ली, ऊपर सब्ज रंग का झंडा लगा दिया, अच्छा, जोगिया रंग का एक चोगा सिला के पहन लिया, और मोटे दानों वाली मनकों वाली तस्बीह गले में डाल के बैठ गया। और उधर बैठ के पता नहीं कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है, ऊ वाह, ऊ वाह। सारे मोहल्ले में मशहूर हो गया कि कर्नल साहब का जो साला है उस पे कोई चीज उतरती है। लोग घरों से सालन और जर्दा और पुलाव पका पका के लाके इसके आगे रख रहे हैं, और धड़ाधड़ खा रहा है और कहता जा रहा है ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार जुनैद साहब मैंने जाके थाने दरखास्त दी कि मेरे प्लाट पे किसी ने कब्जा कर लिया। वो तो पुलिस ने आके रेड की, उन्होंने कब्र खोदी, बीच में से कुछ नहीं निकला, बिल्कुल प्लेन जमीन थी। वो पकड़ के इसे ले गए, मैंने फिर जाके इसे छुड़ाया। और देखो ये बातें कर रही है, उसकी बीवी है वो। यार उसने प्लाट लिया है, तुमने क्यों अपनी बहू को नाराज कर लिया भाई? क्या मत आ गई? कर्नल साहब मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी कि मैंने ये पहली दफा जिंदगी में फिक्र सुना कि मेरी बच्ची नाराज हो गई। जिन्हें साहब यकीन करें, मैंने कभी बच्ची को जिंदगी में नाराज नहीं होने दिया। अगर उसने कहा पापा जिन बन के दिखाओ, तो मैं जिन बनाऊं। जिन बनने की क्या जरूरत है, बच्ची सिर्फ इतना ही कह देती पापा जरा मुंह इधर करे। अगर मेरी बेटी ने कहा कि पापा घोड़ा बन के दिखाओ, तो मैंने घोड़ा बन के दिखाया। बच्ची कहती रही कि पापा खच्चर लग रहे हो, खच्चर लग रहे हो। फिर आवाज निकाली, फिर इसको यकीन है। दुरानी साहब शुक्र करे किसी दिन बच्ची ने ये नहीं कह दिया आपको इंसान बन के दिखाए। जुनैद साहब ये बाजार जो बड़े लंबे चौड़े मसाइल होते हैं ना, अगर थोड़ा सा सब्र से तहम्मुल से काम लिया जाए तो ये बहुत छोटे मसले हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। क्या क़यामत आ जाएगी अगर उसने प्लॉट अपनी बीवी के नाम लगा दिया, क्या फर्क पड़ेगा इससे? जुनैद साहब मैं प्लाटों की लालची नहीं हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि अपने नाम रखे। मैंने इस उम्र में प्लाट लेकर क्या करना है? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आखिर में अल्लाह ताला बस 1.5 गज जमीन दे दे मुझे। 1.5 गज थोड़ी कम नहीं पड़ जाएगी जमीन? मेरा मतलब है फरिश्तों के लिए जगह छोड़ दे थोड़ी। जुनैद साहब लेटने इसने तमाल नहीं डालनी, बहुत है इतनी भी। ऐसी बातें ना करो आप ही, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? नहीं तो इसे कुछ ना भी हुआ तो ये सोचा करो तुम्हारा क्या बनेगा। यार एक मिनट ठहर जाए जरा। अच्छा जी आप बताएं ना, आपको किस चीज की बेतबारी है अगर उसने प्लॉट अपनी बीवी के नाम लगा दिया है? क्या प्रॉब्लम? ओहो जुनैद साहब ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जिंदगी में तार चढ़ाव तो होता ही है, कोई मसला हो जाता है, इसलिए कह रही हूँ कि अपने नाम रखे प्लॉट। किस चीज पे आप एतबार करती हैं? इंसान की अपनी जिंदगी का क्या एतबार है? दिली अफसोस हुआ मुझे जब मैंने अपने जिगर का टुकड़ा अपनी बेटी उसके नाम लगा दी है, तो उसने चंद टके का एक प्लाट मेरी बच्ची के नाम लगा दिया। तो आप लोग बेएतबारे हो रहे हैं। चंद टके कौन से अंकल, 35 लाख का है वो। तो बेटे बच्चे मेरे, आपके मुंह से 35 लाख टके ही लग रहे हैं। बेटा किस्तों पे तुमने प्लाट लिया है, 7000 चुंगे जो तू जमा कराया जेड़ी रिहायशी स्कीम तू प्लाट लिया है, कूड़ा ही कूड़ा उथे। मेरी बच्ची ने मुझे दिखाया जाके प्लाट। खुशी होती है प्लाट की। मेरी बच्ची ने दूर से मुझे दिखाया कि पापा वो जो कुत्ता मरा पड़ा ना, वहां से हमारा प्लाट शुरू होता है, और वो जो हंडिया टूटी पड़ी है वहां खत्म हो जाता है। जुनैद साहब लोकेशन ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ देखो, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 35 ਲੱਖ ਦਾ है। अंकल आपके जाने से वहां का रेट इतना बढ़ गया ना, उन्होंने कहा कि बल्दिया के ऑफिसर देख गए हैं, अब ये जगह साफ होगी।
آپ کو اندازہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو بحثیں گھروں میں چلتی ہیں عام طور پہ میاں بیوی کے درمیان یا سسرال والوں کے درمیان، یہ فلاں چیز میرے نام لگا دو، فلاں اس کے نام کیوں لگائی ہے، جی اس سے کتنی بے اعتباری جنم لیتی ہے، رشتے کتنے کمزور ہو جاتے ہیں. ہاں جی جنید صاحب یہی تو ان کو منتیں کرتا رہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ظرف کو وسیع رکھو. زبردست. یہی اسے کہتا رہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اللہ کا شکر ادا کیا کرو. ہاں اللہ پاک نے اتنا خوبصورت گھر دیا ہوا ہے، اسے اتنا خوبصورت سجایا ہوا ہے، اللہ پاک نے اتنی پیاری اولاد دی ہوئی. خوبصورت اولاد، ان کے علاوہ بھی آپ کے بچے ہیں. وہ جی آج کل کمزوری خوبصورتی میں آتی ہے نا. جنید صاحب اللہ پاک نے دی ہوئی ہے اولاد، ان سے پوچھے جن کی اولاد ہے ہی نہیں. پھر اللہ پاک نے رزق دیا ہوا ہے، کشادہ رزق دیا ہوا ہے، بڑی بات. اور پھر اگر رزق شام کو بڑھ جائے تو اسے ختم کرنے والی مشین دی ہوئی ہے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ترکی اس وقت پوری دنیا میں نظروں میں آ گیا ہے کہ یہ شاید امریکہ کو بھی اگلے 2-4 سال میں پیچھے چھوڑ جائے گا، اور چھوڑ جائے گا کیونکہ امریکہ کی اتنا بڑا، اتنی مائٹ اس کی، اتنے وسائل اس کے. تو امریکہ اگر $6 ارب پہ ہے تو ترکی $3.6 بلین پہ آ چکے ہیں. ارے واہ. بھائی جان، میرے ایک ویور نے، معزز ویور نے توجہ دلائی ہے، انہوں نے کہا کہ جنید صاحب آج تک آپ جتنے پوٹینشیلز آف پاکستان کا ذکر کر چکے ہیں تو میں نے سارے کیلکولیٹ کیے ہیں، یہ کوئی $100 ارب سے تجاوز کر گئے. اللہ ہمارے حکمرانوں کے کانوں پہ جوں رنگوا دے، وہ بھی ان میں سے کچھ. کبھی کبھی ویسے جوں رینگتی ہے لیکن بس وہ میرا خیال کہ کان کے قریب پہنچتی ہے تو نیچے گر جاتی ہے، عارضی طور پہ. ہاں کان کے اوپر چڑھ کے نہیں رینگتی. تو اگر یہ ہے کیسے لے کھجل ہندی ہے بیچاری. سر اس کو کان تک تو آنے نہیں دیتے، راستے سے پکڑ کے یہاں پہ رکھ کے ٹچ کر دیتے ہیں. اس کو اس منظر سے سب سے زیادہ خوف آتا ہے، اس منظر سے کہ کسی دن خدا نخواستہ میں ان دو ناخنوں کے درمیان نہ آ جاؤں. ہم بات کر رہے ہیں پوٹینشیل آف پاکستان. جی سر. کئی ہم نے ذکر کیے اس پہ کئی دفعہ، کچھ مطلب جیسے زیتون کی بات ہے، مرنگا کی بات ہے، اور بھی پھل آور درختوں کی بات ہے. اچھا کچھ نہ کچھ چلے تھوڑا بہت ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 80-90% باتوں پہ بس ایسا ہی ہوا ہے. اچھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا کیا ہے، جی ہمیں ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ. تو ہم حق بات یا جس میں پاکستان کی بھلائی ہے وہ کہتے ہیں. اچھا ایک معاملہ ہے جس پر بہت کم توجہ دی جا رہی ہے، پوٹینشیل آف پاکستان. فوری طور پہ میں جب ذکر کروں گا تو آپ کہیں گے ہاں یار اس سے زیادہ تو شاید پاکستان میں کسی چیز کا بھی پوٹینشیل نہیں. جی بتائیے سر. وہ ہے ڈرامہ ایکسپورٹ کرنے کا پوٹینشیل. ڈرامہ انڈسٹری پاکستان کی کتنی زرخیز ہے. یہ ٹیلی ویژن ڈرامہ اگر آپ دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کریں اور باقی ملک اس سے کیا کیا فوائد حاصل کر رہے ہیں اور کتنے پیسے نقد حاصل کر رہے ہیں، یہ سن کے انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے. مثلاً اس وقت یہ جو ڈرامہ ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے یہ کم و بیش بن گئی ہوئی ہے $28 ارب کی انڈسٹری، اور اس میں جو ملک رول کر رہا ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ اس میں سے 28 ارب میں سے $6 ارب کے جو ڈراماز ہیں وہ امپورٹ کا. میں خاص طور پہ مجھے لفظ جو ہے نا وہ ڈرامہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ جب بھی میں ڈرامہ کہتا ہوں تو میرے ہالینڈ سے بڑے بھائی جو ہیں وہ میری سرزنش کرتے ہیں کہ الو کے کان یہ لفظ جو ہے یہ ڈرامہ نہیں ہے، ڈرامہ ہے. تم زیادہ انگریز نہ بننے کی کوشش کیا. تو یہ مجھے بولنے کے لیے تردد کرنا پڑتا ہے، ڈرامہ. تو یہ برآمدہ ہوتا ہے، برآمدہ نہیں ہوتا، برآمدہ ہوتا ہے. بالکل. تو پاکستان جو ہے اس پہ بالکل پیچھے ہے. اچھا یہ سن کے آپ اور مزید حیرت کے سمندر میں گم ہو جائیں گے کہ امریکہ اگر پہلے نمبر پہ ہے تو دوسرے نمبر پہ کون سا ملک ہے؟ جی کون سا سر؟ ترکی. یس، اس وقت ترکی نے بے تحاشا اس انڈسٹری کو فروغ دیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کو بہت پہلے کا اس بات کا علم تھا، چونکہ مجھے یاد ہے یہ ہمارا جو تھیلا ہے ایز نواز انجم، ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ بڑا پیارا اور بڑا تگڑا آرٹسٹ ہے. یہ جو ہے نا جی فارسی ڈرامے، ایرانی ڈرامے، یہ ایران کی جو ادھر کونسل خانہ تھا نا جی
उधर बाकायदा वो उर्दू में डब होते थे और ये उसकी डबिंग करने जाते थे। बेतहाशा इसने उधर से पैसे कमाए। ये एक दफा मुझे याद है ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी ये मामला शुरू हुआ था। ये सार्क के ममालिक जो थे ये आपस में एक दूसरे को अपने ड्रामे भेजा करते थे और वो डबिंग के बाद वो टीवी स्क्रीन की जीनत बनते थे। लेकिन असल बात ये है कि अब तो मामला बिल्कुल बदल गया है। सुना है सॉरी हमारा वारस भी डब होके चला कहीं बार। इक्का दुक्का चले हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं चले। वो उस तरह मैं आता हूं कि कितना चला है पाकिस्तान का ड्रामा। अब तुर्की की हम बात करते हैं क्योंकि तुर्की इस वक्त पूरी दुनिया में नजरों में आ गया है कि ये शायद अमेरिका को भी अगले 2-4 साल में पीछे छोड़ जाएगा और छोड़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका की इतना बड़ा, इतनी माइट उसकी, इतने वसाइल उसके। तो अमेरिका अगर 6 अरब डॉलर पे है तो तुर्की 3.6 बिलियन डॉलर पे आ चुके हैं ऑलरेडी। अरे वाह। तो मेरा ख्याल 2-4 साल की बात है कि तुर्की मतलब अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा। तुर्की की प्रोडक्शन जो है ना जी वो भी जरा थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। अच्छा। तुर्की के अंदर हमारे पाकिस्तान की फिल्में जो हैं वो जाके काफी जो बाहर के ममालिक में बनाना चाहते हैं वो अब तुर्की जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की में सस्ता पड़ता है काम। मामला पता है क्या है अजीजी भाईजान द ग्रेट, कि हम चाहते हैं हथेली पे सरसों जमाना कि जी एक ही दिन में कुछ हो जाए। ऐसे होता नहीं है। तुर्की ने भी देखो, तुर्की ने ये पता है अपना ड्रामा दुनिया को एक्सपोर्ट करने का प्लान कब बनाया था? ये 2000 यानी आज से 21-22 साल पहले की बात है। और वो 10-11 साल उसको मुसलसल नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। वो उसकी कोशिश थी कि पता नहीं वजूहात होंगी कोई, उसने स्पेन को अपना टारगेट बनाया था। स्पेन में अपना ड्रामा एक्सपोर्ट करने की कोशिश की और फिर अल्टीमेटली उसको स्पेन से ही कामयाबी मिली। उसका वही जो ड्रामा था 2008 के लगभग जो है ये इश्क ममनू, जो पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर हुआ था, यहां से फिर तुर्की की लॉटरी लगी है। अच्छा, अब देखा जाए पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है मतलब मुश्किल से जो 1 करोड़ डॉलर भी नहीं फलांगती, 1 करोड़ डॉलर से भी ऊपर नहीं जाती पूरी दुनिया को। अपने लोग अजीजी को लेकर ड्रामे बनाए, देखें फिर कहां से कहां जाते हैं। नहीं, लेकिन हमें मुहज्जब मुल्कों को और पढ़े लिखे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम ये है। तो फिर और काम खुद विच लीड करना चाहते हैं। और फिर कोई और काम कर लेंगे, कोई बात। तुम्हें मेरा तो पता ही है तबीयत का। अब देखो पिछले दिनों वो जो है ड्रामा खलील रहमान कमर साहब वाला मेरे पास तुम हो, उसके जो आखिरी किस्त थी उसको 8 करोड़ लोगों ने देखा था और उसको मजमूई तौर पे उसको जो व्यूज बनते हैं दुनिया भर में वो 25 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। 25 करोड़ लोगों ने देखा। ठीक है, पाकिस्तान की गालबन जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है जब से ये रेटिंग का सिस्टम आया इसमें सबसे ज्यादा वो नंबर 1 है। ठीक है, अगर पता चल जाए कि मजीद इसे खिलारा जा रहा है तो बहुत से और खलील रहमान पैदा हो सकते हैं। खलील रहमान के पास खुद लोग जाके शागिर्द बैठ सकते हैं और उनको शौक पैदा होगा कि भाई पैसे मिल रहे हैं। अफसोस की बात ये है कि इतना मकबूल ड्रामा जो है वो किसी मुल्क को भी एक्सपोर्ट नहीं किया गया, किसी एक मुल्क को भी एक्सपोर्ट नहीं किया। अब देखो इतनी बड़ी कामयाबी है, मतलब लोगों ने वैसे तो देखा होगा। अच्छा, ड्रामा एक्सपोर्ट किया कैसे जाता है? एक तो ये है कि पाकिस्तान मतलब यहाँ की कंपनी ड्रामा एक्सपोर्ट करती है, बाहर की कोई कंपनी प्रोड्यूसर से, वो कंपनी से, प्रोडक्शन कंपनी से वो ड्रामा पूरे का पूरा खरीद लेती है। दूसरी सूरत ये होती है कि वो हर एपिसोड के पैसे लेती है, उसमें यानी शराकतदारी करती है। और तीसरी सूरत ये है कि नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन को भेज दिया जाता है। ये 3 सूरतें हैं ड्रामे की एक्सपोर्ट की। ठीक है, और मैंने जैसे अर्ज किया कि 1 करोड़ डॉलर भी नहीं फलांग सके। ये तुर्की के भी कोई हर साल जो है ना 10-12 ड्रामे ही हिट होते हैं, 25-30 बनते हैं। हमारे यहाँ भी कमो बेश इतनी ही एवरेज है, 25-30 ड्रामे बनते हैं, कोई 10 के करीब हिट होते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा नया टैलेंट जो है ना जी, बाखुदा मैं बड़ा हैरान होता हूँ नए लड़कों को देख के। मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग जब काम करते थे पीटीवी पे, अकेला पीटीवी था, तो वो 75 मिनट सिर्फ पूरे हफ्ते में 50 मिनट की एक किस्त चलती थी, 25 मिनट की एक, सारे हफ्ते में सिर्फ 75 मिनट रिकॉर्ड करके देता था पूरा पीटीवी। तो अब आप देखें कि चैनल्स कितने हैं, बहुत ज्यादा, और 24 आवर वो चल रहे हैं और लड़के धड़ाधड़ काम कर रहे हैं और कोई उनकी उतनी रिहर्सल्स, उतना उनका वो मेहनत नहीं है। शॉर्टकट में ड्रामे बन रहे हैं, उसके बावजूद बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा। ये सुन के अफसोस होता है हम सबको ही कि मुझे याद है 2014 में गालबन नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उस वक्त ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान के ड्रामे जो हैं वो ऑफिशियली एक कैंपेन की शक्ल में दुनिया भर को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। लेकिन वो मामला बस वैसे का वैसे ही रह गया। उसके बाद ये खान साहब तशरीफ लाए तो फवाद चौधरी साहब को जोश चढ़ा
انہوں نے کہا کہ جی ہم فوری طور پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ڈرامے ایکسپورٹ کیے جائیں گے, ڈبنگ فوری طور پہ شروع کر دی جائے. اس وقت تنہائیاں اور ایک غالباً کوئی اور ڈرامہ تھا, اس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ گلف سٹیٹس کو یہ بھیجے جائیں گے. تو وہ میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب گئے تو ساتھ وہ ڈرامے بھی چلے گئے. اب دوبارہ سنا ہے کہ ان کی ڈبنگ دوبارہ شروع کی گئی ہے. بڑے کلاس کے ڈرامے. پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کروڑوں ڈالر آ رہے ہیں. یہ کروڑوں ڈالر ہی صرف نہیں آ رہے, آپ کا کلچر ادھر جا رہا ہے. اچھا کلچر کو بھی تھوڑی دیر رہنے دیں. اب معاملہ جو ہے وہ ٹریڈ کا آ گیا. اب آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ترکی کے جن ملکوں میں ڈرامے گئے ہیں, ترکی ڈرامے جن ملکوں میں گئے ہیں, یوراگوئے, پیراگوئے, ادھر برازیل, ان ملکوں میں عشق ممنوع جو ہے جب وہ ہٹ ہوا اور مسلسل ڈرامے ہٹ ہو رہے ہیں, الطغرل, العثمان, اس کے بعد سے لے کر اب تک ان 10 سالوں کے دوران ان ملکوں کے ساتھ ترکی کی ٹریڈ میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. یعنی باتوں بن جاتے ہیں نا جی, فیملیئر ہو جاتا ہے ملک پورا. جس طرح آپ دیکھیں نا جی کہ یہ جو ارطغرل آیا تھا ادھر ابھی کچھ دن پہلے, ہمارے شو میں بھی آیا 2 دفعہ. ہاں وہ تو خیر وہ تو آتا ہی رہتا ہے. اچھا باقی وہ کما کے جاتے, وہ جو الطغرل ہمارے ڈرامے میں آیا تھا وہ ہماری جیب سے 500 لے گیا. پورے پاکستان کی محبتیں لیتا ہے وہ الطغرل, اور اسے کیا چاہیے, لیتا ہوگا ہم سے تو 500 لے کے گیا. خرچہ پانی بھی تو چاہیے نہیں ہوتا ہے. ارطغرل میرا مطلب نے روزہ دن نہ رکھے سر اس کو 1000 روپیہ دیا, 500 کی تلوار تیز کروائی اور 500 کا رکشہ. جی پیسے ضروری ہے, 100 کرانی مجبوری ہوتی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ جب الطغرل آیا تھا ادھر تو ایمان سے سارے پاکستان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ڈپو پھیدا پتر آیا, ایک فیملی ممبر کو ریسیو کیا جائے. اب مختلف کارنرز ہیں نا, جیسے ہم نے اپنا جو ہے تھیٹر جو ہے کامیڈی تھیٹرز کو ضائع کیا اپنے ہاتھوں سے, اسی طرح ہمارا ڈرامے میں جتنا پوٹینشل تھا اس کو بھی آہستہ آہستہ ہم نے ضائع کر دیا. تو اس کو زندہ رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو باقاعدہ ایکسپورٹ کیا جائے. ڈرامہ جو پروڈیوسرز ہیں, جو کمپنیز ہیں, ان کو بھی فائدہ ہوگا, ملک کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. پاکستان میں اس کا پوٹینشیل اتنا ہے کہ بتانے کی ضرورت ہے. تو جو بڑے بڑے بہترین ہمارے پاس کئی ایسے ڈائریکٹر ہیں, جیسے یہ سرمد کھوسر نے فلم بنائی, وہ متنازعہ سا ہو گیا سارا مسئلہ. یار خدا کے واسطے انوالو ہو کے تو اس کی فلم بیچارے کی اس نے بڑی محنت سے بنائی ہے, اور وہ چیخ رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اس میں کوئی. میں بھی مسلمان ہوں آخرکار, سمجھدار آدمی ہوں, میں نے کوئی ایسا ٹاپک نہیں رکھا ہوا. دیکھیں تو صحیح, 4 بندے بٹھایا کے تو اس کو دیکھیں, نہیں اس کا سنی نہیں کسی نے, اتنی دیر وہ چیخ چونکہ میں ہوں. اب میرا خیال ہے حل ہو رہا ہے مسئلہ. اس سارے معاملات کے بعد فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ شناسائی بڑھتی ہے. جب شناسائی بڑھتی ہے تو تجارت بڑھتی ہے, ٹریڈ بڑھتی ہے, ثقافت پھیلتی ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے. سیاحت کو فروغ ملتا ہے, سیاحت کو بہت فروغ. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ چند فلمیں شاہ رخ کی شروع میں جا کے انہوں نے ملائیشیا میں جب فلم آئی تو ملیشین گورنمنٹ نے اسے اعزازی منسٹر کا سٹیٹس دے دیا. ہاں انہوں نے کہا بھائی کہ اس نے ہمارے ملک کی جو خوبصورتی ہے وہ پوری دنیا میں دکھائی ہے. یہ حسب حال پوری دنیا میں جہاں دیکھا جاتا ہے, پوری دنیا کے ملک ہم سے گوگے کے لیے وہ مانگتے ہیں کہ جی اس کو ہماری فوڈ انڈسٹری کا امبیسڈر لگا دیا جائے. ساری گل کر کے نا تو تے آپ ہی ریت پا دیں ایسا پڑھائی جو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جو مانگنے والوں نے اپنے کپڑوں پہ ٹاکیاں لگائی ہوتی ہیں, یہ بھی آپ نے فیشن ڈیزائن کی. تو تے کپڑے پایا ہی نہ پایا. کوئی ڈسپینسری ہے تو لتاں تو شروع ہو تو سر تک پٹی کرا تے نکل جا. بڑا تیرا بڑی انگلر کا پنڈا ہے. ناظرین پاکستان میں فیشن انڈسٹری کی ترقی کے بے پناہ امکانات موجود ہیں, لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی حوصلہ افزا صورت سامنے نہیں آتی. اس کی وجوہات کیا ہیں, یہ جاننے کے لیے ہم بات کرتے ہیں معروف فیشن ڈیزائنر ZVS سے. جی ZVS, how are you? فائن. آپ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کے علاوہ اس فیلڈ میں ناکامی کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ یہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. آپ لوگ ناکامی کی وجہ ہے, من مانی کرنے والے. اندر گھستے ہی مجھے اتنا جنی اللہ جانتا ہے اتنا دکھ ہوا ہے. کیا اولڈ فیشن سوٹ پہنا ہوا ہے, ذرا سا بھی اس میں کوئی ایسا رنگ نظر نہیں آتا جس سے ینگ لک آئے. کوئی اورنج, کوئی پیرٹ کلر, کوئی شاکنگ پنک, کچھ تو ہو نا, کچھ بھی نہیں.
ढाई जी ला के बह गए डब्बियां वाली। सीरियस मेरी बात सुनो, मैं ऐसी बातों की केयर नहीं करता। देखो अगर मैं 25 प्लस हूँ तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं इससे नौजवान नजर आऊं ज्यादा। ओ कौन सा 25 प्लस? अमजद इस्लाम अमजद से 3 साल बड़े लग रहे हैं। वो भी अपने टोटल 25-30 बाल सारे सर पे फैला के यंग बने होते। लेकिन वो बोलते बड़ा अच्छा है। बोलता भी बड़ा अच्छा है, मगर दुख हुआ है, यकीन मानो, ही इज माई फ्रेंड। जाहिर है अपने नु दुख हुंदा है ना। ए देख जरा मुंह सलूकी वाला है तो कितना अच्छा कलर पाया है। ईमान से सिर्फ 2 घंटे मुझे दे दो अपनी जिंदगी के, अगर तुम्हें चेंज ना कर दूं तो फिर कहना। ऐसा ग्रूम करूंगा ना कि चैनल के अंदर घुसोगे तो हर आदमी दांतों में उंगलियां ले लेगा। अच्छा सीरियस, ये जो मांगने वालों ने अपने कपड़ों पे टाकियां लगाई होती हैं, ये भी आपने फैशन डिजाइन की? तू तो कपड़े पाया ही ना कर। कोल कोई डिस्पेंसरी है तो लत्तां तो शुरू हो तो सिर तक पट्टी करा के निकल जा। बड़ा तेरा बड्डी उंगल का पिंडा है। ये मेरी बात सुनो सीरियस, तुम डिजाइनिंग और ड्रेसिंग सारी वेस्टर्नाइज करते हो और जुगते खालिस देसी करते हो। जो नहीं, हर तरफ ध्यान होना चाहिए। मैं ना करता थी, इन्हें मैनू नहीं जुगत कर देनी सी, मैं पहले काउंटर कर देती। सर माना वाले दे पिछे एक पिंड है, उत्थे ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੁੱਕਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਮਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। यार माना वाले भी पीछे रहते हैं, माना वाले तो फ्रंट में रहना। 1 मिनट ठहर जा। क्या तुम्हें तकलीफ है? सारियां तेनू अपनी वर्गियां चीजें याद ने, छोटा हुक्का, निक्कियां लकड़ां। सर इन सब बातों को छोड़े, सबसे पहले मेरा मसला तो हल तो करें। तेरा की मसला है? तू चढ़ते पंजाब दा सिख है, उन्हें बेचारे दी मुतालबात नहीं मन्ने जान दे। भाई मेरा मसला ये है कि मैंने ऑनलाइन तुमसे ट्राउजर मंगवाया था, लेकिन वो ट्राउजर देख के मैं तो हैरान हो गया। जो स्क्रीन पे दिखाया था वो कुछ और था, जो मुझे भेजा वो कुछ और है, दिखाया कुछ और भेजा कुछ और। ते कंप्यूटर च हाथ पा के ते कपड़ा चेक कर लेना सी। अनपढ़ आदमी, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनको पता होता है, फोटो में कुछ और चीज लगती है, जब सामने आए तो कुछ और होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। और यार ऐसी नहीं, क्या है, जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम्हारे बारे में और भी कंप्लेंट जमीन आसमान का क्या फर्क है? ट्राउजर मंगाया तो मैं धोती भेज देती है। यार तुम दिखाते गोगा हो, भेजते जुल्फी हो। जुनैद साहब इस बात को मजाक ना समझिएगा, मैंने भी इनसे शलवार कमीज मंगवाया था ऑनलाइन। अच्छा, आप यकीन करें, खोला जब देखा तो उसके बटन ही नहीं लगे। हो सकता है कि नाला जो है वो कमीज को लगा दिया और कमीज के बटन शलवार को लगा दिए उसने। चेक कर ले। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखें, कहीं आपको कोई बच्चा ना बटन खा गया हो। ये जो घरां दे बच्चे भी बड़े शरारती होंगे। वैसे माफ करना जीवीएस, मैंने भी ट्राउजर मंगवाया था। तो अबे शर्म कर, तू कितने ट्राउजर मंगाया है? तू संडा मंगा, दुआना मंगा, तू गन्नियां दी भरी मंगा, गदला दा साग मंगा, या हुक्के ते रखण वाला गुड़ मंगा। ज्यादा से ज्यादा तेरी महल्ले च लड़ाई हो पवे तो पुलिस मंगा। ट्राउजर मंगाया था, कल्ले वेख के सारे ही पै गए मैनू। कल्ले वेख के पै गए, एडा तू शफीक चिश्ती। इधर अपना फोन दिखाओ। दिखाता हूँ, ठहर के दिखाता हूँ। दिखाओ ना, दिखाओ जरा, दिखाओ जरा यार फोन। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ जरा। ऐसे तो ऑनलाइन शॉपिंग हुई है। मैं उतरिया 3310 तो मुंडा घर नहीं आਉਂਦਾ ਤੇ ऑनलाइन शॉपिंग कित्थों आ गई? तो तस्वीर तो बनाता है ये। उतो वेच जरा 3310 तो उतो रंग भी माल्टा। यार ये क्या ऐसा गरीब आदमी है, सर्दियों च माल्टा रंग ले लेंदा, गर्मियों च मैंगो रंग ले लेंदा। बच्चों ਨੂੰ फ्रूट नहीं लिया के देना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹਿਣਾ। तो बातों से फलों की खुशबू आती होगी। जान दे जूनी तुम ये ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਪੰਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। बड़ी 10 रुपए की टाफी लाई फिरने। ये जितने भी शिकायत कर रहे हैं ना, एक के पास भी स्मार्टफोन नहीं होगा। मैंने ट्राउजर मंगा लिया है, मैंने सूट मंगवा लिया है। और ऐसे ही ना बोलते जाओ, शिकायत तो आम है ना ऑनलाइन शॉपिंग के वाले से। सुनो मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये इल्जाम न दो, मैं तो गारंटी के साथ बेचता हूँ। क्या गारंटी? अगर कोई फॉल्ट होगा तो मैं वापस करता हूँ। गारंटी क्या है तुम्हारी? तुम्हारे नाम मीनारे पाकिस्तान है पहले से, क्या गारंटी है तुम्हारी? यार अगर तो तुमने जुगते करनी है तो फिर कर लो। जुगते नहीं करनी है, तुम्हारी अपनी गारंटी क्या है? मीनारे पाकिस्तान की कौन सी गारंटी है, बताओ ना जरा। मीनारे पाकिस्तान तुम्हारा नाम रजिस्ट्री हुई है उसकी, तुम्हारी अपनी गारंटी क्या है ये बताओ पहले। मेरी? हाँ। मेरी गारंटी? हाँ। मेरी गारंटी पूछ रहे हो? उस
उसकी गारंटी पूछ रहे हो जिसका तूती बोलता है। कहाँ तूती बोलता है आपका? घर में रखे एडा को तूती बड़ा बोलता है। उन्हें चूरी पाना ना तो गल्ला कर दिया। तूती बोलता है का मतलब है नाम है मेरा एक। CVS मैंने तुमसे गरम ट्राउजर मंगवाया था और तुमने कॉटन वाला भेज दिया। ये चंगी तरह इस्त्री कर रहा वो भी गर्म हो जाएगा। फजूल बातें ना करो, ऊपर हर चीज लिखी होती है, किस कपड़े का है, किस तरह का है, किस वेदर में पहनने वाला है। एडा ऑनलाइन शॉपिंग का शौक हो ना तो किसी पढ़े लिखे बंदे को पढ़ा लिया करो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कई बार ये भी लड़ाई होती सी कि मैनू पीछे क्यों बाया फलाई कोई नहीं, सारी राह मैनू हुजके लगते रहे ने यार तेरे च भांडे पे हन जेडे टुट गए। चूंकि ये सर्दियों में शादियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो मैं याद माजी के हवाले से सोच रहा था कि शादियों में कितना फर्क आ गया हुआ है। पहले किस तरह होती थी शादियां, बिल्कुल ही बदल गई हुई हैं। मैं देख रहा था कि अब लोग जब शादी रखते हैं, लड़के की शादी हो तो फिर कोई पॉइंट बता दिया जाता है लड़की वालों के घर के करीब का, वो फलां पुल पे पहुंच जाए या फलां मोड़ पे पहुंच जाए या फलां चौक में पहुंच जाए, उधर सारे इकट्ठे होंगे तो उधर से फिर चले जाएंगे लड़की वालों के घर। या फिर अगर लड़की वालों की शादी हो तो वो अपने घर में नहीं होती, वो चूंकि कोई शादी हाल होता है उधर बता दिया जाता है कि उधर सारे पहुंच, सारे उधर टाइम पे पहुंच जाते। बिल्कुल। जबकि हमारे बचपन में लड़के की शादी होती थी तो सारे लड़के वालों के घर आते थे जी। जिन जिन के पास चूंकि गाड़ियां भी कम होती थी, जिनके पास गाड़ियां होती थी उनको कहा जाता था, वो ये नहीं कि सिर्फ अपनी फैमिली बिठानी है उन्होंने ना, उनको कहा जाता था कि भाई जी एक फ्लाइंग कोच कराई है, जवान जवान मुंडे सारे उतर के तो उधर चढ़ जाओ। बिल्कुल सही। गाड़ियों में बूढ़े बुजुर्ग और खवातीन। जी बिल्कुल सही। और ये फैसला जो है ये लड़के वाले करते थे, ये कार का मालिक खुद नहीं करता था कि मेरी गाड़ी में कौन बैठेगा। आम तौर पे वो करते थे, वो असाइन करते थे कि जी आप इस गाड़ी में बैठे, आप चारों इस गाड़ी में बैठे, इस गाड़ी में अकेला गोगा, उसमें इस तरह बिठाते थे। हाँ, वो खुद डिसाइड करते थे ना देख के कि भाई कौन सी फैमिली किसके साथ कंफर्टेबल है। अगर ज्यादा बंदे होते थे तो बस करा ली जाती थी, वरना वैगने या फ्लाइंग कोच करा ली जाती थी। और कारें जो हैं वो सिर्फ बुजुर्गों और खवातीन और खास तौर पे बूढ़ी खवातीन के काम आती। और फ्लाइंग कोच में बिठाने पे आम तौर पे देखा गया था कि पुप्पा और खालू ये नाराज हो जाया करते थे कि मैनू फ्लाइंग कोच ते बात मैनू बात। और कई बार ये भी लड़ाई होती सी कि मैनू पीछे क्यों बाया फ्लाइंग कोच, सारी राह मैनू हुजके लगते रहे ने यार तेरे च भांडे पे हन जेडे टुट गए, फिर की पीछे बात है। रोज बंदा वापसी ते देख अगे बैठा हुंदा ते सालन भी चुन चुन के पा रहा, देख अगे बैठा जुल्फी नू लत्तां तो फड़ के क्या कहने। अच्छा, बात हो रही थी जज जाने की। इसी तरह जब लड़की वालों की शादी है, अगर लड़की वालों का घर है तो उन्होंने करीब ही मोहल्ले के गली में या पास किसी ग्राउंड में टेंट लगाए, सारे पहले उनके घर इकट्ठे होते थे। बिल्कुल सही। उधर कोई चाय पानी कोई ये वो उनको पिलाया जाता था, फिर वो उधर चले जाते थे। बड़ी बाकायदा आओ भगत होती थी, बिल्कुल सारा मोहल्ला पूरा इन्वॉल्व होता था। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर मैं देख रहा था खाने वाला निजाम जी। खाने वाला निजाम भी अब बता दिया जाता है शादी हाल वालों को या कैटरिंग वालों को कि जी 500 बंदा है, 300 बंदा है, 150 बंदा है, 200 बंदा है ना। पहले मुझे याद है कि 2 महीने पहले ना जी वो पकवैया जो होता था ना भाई, उसको बुला के शेफ को, कुक को जी तो वो बताया जाता था जी कि हमने ये पकवाना है और इतने बंदों के लिए पकवाना है। वो फिर बैठ के अपनी बेचारा सेंस लड़ा के ज़रबे तकसीमें करके सारे मसाले लिखाता या घर से कहता था कि मैं लिख के लाता हूँ। वो एडी लम्मी पर्ची एक मसालियां दी लिखांदा सी, वो फिर वड्डा भरा या वड्डा ताया वो मसाले लैन जाता सी, वो मसाले लेके आते थे। फिर गोश्त का बंदोबस्त अलहदा किया जाता था, सब्जी का बंदोबस्त अलहदा किया जाता था, जाके वो उधर से मंडी से लाई जाती थी। जब मसाले घर में आ जाते थे ना, फिर लड़के को यकीन होता था कि आप मेरी शादी नहीं हो गई। अच्छा, वो सारे मसाले अपना गोश्त वोश्त हर चीज आ जाती थी, दही आ गया, 4 पहिया बार बिछी हुई है। वो जो है अपना कुक वो सारा कुछ अपना पूरा मजमा लगा के बैठा हुआ है और एक हेड कुक है, साथ उसके 1-2 और हेल्पर बंदे हैं। वो
पूरी रौनक लगी होती थी, पूरी गली में या पूरे चौक में या पूरा मजमा जो है ना जी वो भरा होता था। ਇਹ ਗੋਗਣ ਤੇ ਕੋਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੋਗਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਆ। अच्छा, बड़ा मजा आता था। ये खाना पकाना एक बड़ा कमाल एडवेंचर होता था। सारे घर वाले रिश्तेदार मुंडे सारे उधर बड़े गप्पे मार रहे हैं, लोग के कोई तलिया कोफ्ता भी चुक के खा लेते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज भी असल सेलिब्रेशन होती वो रात थी जब खाना पकता था और सारे कजन्स बैठ के खाना पकता देख के एंजॉय करते थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर खाना तकसीम करने के लिए अब बाकायदा वेटर्स आ जाते हैं। जी जी। आप जितने बंदे कहेंगे वो आपका जो है कैटरिंग वाला वो उतने वेटर का बंदोबस्त कर देगा, या फिर वो है शादी हाल तो उनके वेटर्स होते हैं। पहले ये होता था कि जितने भी जवान होते थे ना, उनकी ड्यूटी लगती थी। ताए चाचे फूफियों के बच्चे, वो सारे इकट्ठे करके तो उनकी बाकायदा ड्यूटी लगती थी कि भाई जी तुसी खान बहना नहीं, तुसी खाना तकसीम करना। बिल्कुल। वो सारे मजमे को खाना खिलाते थे। बीच में 2-3 बुजुर्ग जो हैं वो फिर रहे होते थे, इधर दो भाई, इधर उधर किधर भजा, इधर चल इधर शकूर साहब जिथे खड़ोते ने होते इधर ले आओ सारा उधर ले जाओ जी उधर, बल्कि परात रहन दियो बाहर, 2 मुंडे जाओ तो कन्ना तो देख चुक के ले आओ तो उधर रखो, बल्कि परात नहीं देख भी रहे थे इनू ले जाओ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਨੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਚ। सिर्फ पानी की वजह से नाक बड़े फिर ये जितने भी तकसीम कर रहे होते थे या खिला रहे होते थे ना, हाँ जी, बाद में फिर वो सारे बैठ के उनके लिए खाना। बिल्कुल सही। अच्छा, कई लोग ऐसे होते थे जो पहले भी खा लेते थे और बाद में जो होते थे उसमें भी शामिल हो जाते। देखो ना जरा ये उकाड़े थे लोग 10 ये बड़ी कदर है मेहमान की है जी, उनको खिला के फिर खुद खिलाते हैं। जी जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्ब हाल और आज की छोटी सी बात ये कि इंसान 2 मामलात में बिल्कुल बेबस है। खुशी खरीद नहीं सकता, गम से भाग नहीं सकता। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।